नन्ना घर स्पेशल मटन टेस्ट देखी पारे स्पेशल मटन ना आपंकर पर डे केते मटन जाउ सोमवार मंगलवार बुध शुक्र रविवार केते मटन जाउ 12 देखियो हां देवाने सोमवार 8 10 किलो मंगलवार 15 किलो एमती 12 अनुसार मटन बास्ना पूरा महक हो मटन साइज देखी पारे चारि पीस खाइबे आपन मन पूरा खुश है टेस्ट भलो खाइबा टेस्ट केते दिन आपन खाइले फर्स्ट टाइम खाइले टेस्ट भलो अछि भलो बड़ा भाई आपन भलो आपन ए कोन खाउछन आया यूट्यूब देखि आलु भलो आपन केते दिन ला खाइले एटी मु आई थिंक 2020 नो 19 वर्ष खाऊ खाइबार टेस्ट आपन केमती कोन लागे बढिया डे आउ नोना नोना होटल मु राती 11 रा अंडा प्रकार उठी खाई जी आज्ञा कटक ऑफिस काम सारी की भुवनेश्वर जाए राती 11 रे अंडा तड़का रोटी खाई जाए एक्सीलेंट अंडा तड़का नन्ना घर को आइटम आपन को बेसी भल लागे खाए सर भलो मोर अंडा तड़का एटी बहुत बढ़िया हुए आ मटन करी बहुत बढ़िया हुए नमस्कार जय जगन्नाथ मु आप लोग को आपण मानु बहुत बहुत स्वागत सांग माने एबे मु आसी पहुंचली नखरा रे थिबा नन्ना होटल आउ आपण माने होटल टा देखि पारुथिबे बर गछ तले आपण माने होटल टा पाइबे आउ आपण माने होटल रे बहुत वेराइटी रा आइटम पाइबे वेज पाइबे नॉन वेज पाइबे चिकन पाइबे मटन पाइबे बहुत वेराइटी रा आइटम पाइबे आउ आपण माने स्पेशल माटी हांडी मटन पाइबे प्लेन मटन पाइबे आउ ए होटल आजि काली का होटल नो दीर्घ 50-60 वर्षर पुराना होटल चलतु भीतर को जीवा भाईना सहित किसी कथा हवा आउ खाइबार टेस्ट केमिति कोन हेची मो आपण मानको वीडियो माध्यम सब किछि कहिबी सब किछि देखैबी आपण मो वीडियोटा पूरा शेष जाय निहाती देखंतु चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करबा सांग माने एबे मु आसी पहुंचली नन्ना होटल आ आपण माने होटल टा देखि पारबे आपण माने स्पेशल माटी हांडी मटन पाइबे आ सबुटु भलो कथा कोन जानचंती आपण देखि बर गछ देखि पारबे बड्ड बर गछ साइड रे नन्ना को होटल आ भाई एटी बहुत पूरा ठंडा लागुची आ एटी मटन भाई एटी कसुचंती भाई मटन बास्ना पूरा महक होउची रास्ता पाखरे होटल टा माने रास्ता एटा कटक भुवनेश्वर जिबा रास्ता एटा कटक भुवनेश्वर जिबा रास्ता ता साइड रे नन्ना को होटल भाई मटन भाई कसुचंती भाई बास्ना महक होउची चलतु जीवा भाई ना सहित किसी कथा हवा सांग माने देखि पारते आपण माने बाहर खाए भी सुविधा अच्छी बाहर खाई पारे जो भीतर भी खाई पारे दी प्रकार सुविधा देखिता तार प्रॉब्लम में बहुत सारा आसी देखो एटा उषुना भात देखो एटा पनीर तरकारी एटा छतु एटा भजा माछ होउची नन्ना घर स्पेशल मटन टेस्ट देखी पारे स्पेशल मटन ना आपनकर पर डे केते मटन जाउ सोमवार मंगलवार बुध शुक्र रविवार केते मटन जाउ 12 देखियो हां देवाने सोमवार 8 10 किलो मंगलवार 15 किलो एमती 12 अनुसार मटन बास्ना पूरा महक हो मटन साइज देखी पारे चारि पीस खाइबे आपन मन पूरा खुश है एला मटन एला पोहड़ा माछ एला पोहड़ा माछ भाई भलर अच्छे भाई आपन कोन ए होटल को खाया को आसंती मु सारे पर डे मते होटल नन्ना होटल ले मते खाया बहुत पसंद हाँ बहुत प्रिपरेशन बहुत बढ़िया मु सब पाखरे रोजी मु नन्ना होटल सब खाइते आसे केते दिन आपन खाइले मु सारे खाइली वर्षे ऊपर हिजिबो वर्ष पर हां आ नन्ना कर को आइटम टा आपन को बेसी भल लागे खाया सब आइटम नन्ना कर भलो मटन छतु अधिके माछ बेसर बढ़िया
ଖାଇବା ପୁରା ଭଲ କାଇଁ ମିଛ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଏ ସବୁବେଳେ କାଇଁ ମିଛ କହିବି ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛି ଆପଣ କେଉଁଝର ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଜବ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଟେଲକୁ ଆପଣ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଏ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ମସ୍ତ କାଇଁ ମିଛ କହିବି ନନା ହୋଟେଲ ମାନେ ମଟନ ଖାଇବା ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆଜି ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ ସାର୍ ମଟନ ଖାଲି ଛତୁ ଖାଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଖାଇବା ମସ୍ତ ଖାଇବା ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଖାଇବା ନନା ହୋଟେଲ ତାପରେ ଆମ କେଉଁଝରରୁ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ବହୁତ ହଁ ପୁରା ହଁ ମୋ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ କଣ ଏବେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ପୋଇ ପଡ଼ିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଛେଚଡ଼ା ଆଉ ମଟନ। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି ଏଠି ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2020 ନୁହଁ 19 ବର୍ଷର ଖାଉଛି। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ନନା ହୋଟେଲ ମୁଁ ରାତି 11ଟାରେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରୁଟି ଖାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଟକ ଅଫିସ କାମ ସାରିକି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ରାତି 11ଟାରେ ବି ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ରୁଟି ଖାଇଯାଏ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା। ନନାଙ୍କର କୋଉ ଆଇଟମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ମୋର ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଏ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମଟନ କରି ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଏ। ବଡ ଭାଇ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଖାଇଲେଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ବଡ ଭାଇ ଆପଣ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ହୋଟେଲରେ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ଥାଳି ଆସିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଗୋଟେ ଉଷୁନା ଭାତ ପାଇବେ ଗୋଟେ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ପାଇବେ ସାଲାଡ୍ ପାଇବେ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ପାଇବେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆଉ ନନା ହୋଟେଲରେ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ପାଇବେ ମଟନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ହେଲା ଗୋଟେ ପିସ୍ 2 ପିସ୍ 3 ପିସ୍ 4 ପିସ୍ ମଟନ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଆଳୁ ପାଇବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସତରେ ମଟନ ଥାଳି ଦେଖିଲା ପରେ ନା ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି ଆଉ ମଟନ ପିସ୍ଟା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିସ୍ ପାଇବେ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ୍ କଲେ ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ଯୋଉ ଝୋଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମଟନ ଝୋଳ ଆଡ୍ କରିବା ଆଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧା ଆଳୁ ଆମେ ଚକୁଡ଼ିଆ ଚକୁଡ଼ି ପାଗ କରିବା ଏଇଠି ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଭାଇ ମଟନ ଝୋଳ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମଟନ ପିସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲୁ ଚାଲୁ କାଟିକି ଯିବାକୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ବଡ଼ ସାଇଜର ମଟନ ପିସ୍ ପାଇବେ ଭାଇ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ କଣ କହିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପଡୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡୁଛି ବାଇଗଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ନେଇକି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମ୍ବ ଖଟା ଭାଇ ଆମ୍ବ ଖଟା ନା ପୁରା ବୋବାଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ପଛରେ ଖାଇବା ଆଉ ସାଲାଡ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଶୁଖିଲା ସାଲାଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଜର ପଡ଼ିଛି କାକୁଡ଼ି ଦହି ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ସାଲାଡ୍ ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମଟନ୍ ଥାଳି ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ପୁରା ବୋବାଲ
ଦିଅନ୍ତୁ। ମଟନ ଝୋଳ ନା ମଟନ ଝୋଳ ସରିଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ଆଣି ମଟନ ଝୋଳ କଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଚର୍ବି ଦେଲେ ଚର୍ବି ନା ଗରମ ଅଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଠି ବସି ଖାଇଲି ଇଆଡ଼େ ପବନ ଆସୁଛି ଆଗରେ ପବନ ଆସୁଛି ପଛରେ ପବନ ଆସୁଛି ସତରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ତରକାରୀଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଆଲୁ ଧାଲୁ ପୁରା ପାଟି ଯାଉ ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଏବେ ଯାଇକି ମଜା ଆସିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ ବାଇକ୍ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ବାଇକ୍ ଆଳୁ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ଫଳ କିଛି ତାପରେ ଯୋଉ ମଟନ ଦେଖିବା ଭଜା କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ତାପରେ ମୋବାଇଲିଆ ବାଇକ୍ ନବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଖାଇବା ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରେନି ଆପଣମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖାଇବା ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ଖାଇବା କୋଉଠି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ ଆଣିକି କୌଣସି ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଖାଇବା କୋଉଠି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। फाइनाली मोर बर्तमान नन्ना होटेल रे खाइबा हेती कंप्लीट मो ऑर्डर करथिली मटन थाली तार प्राइस थिला 230 टका 230 टका रे आपण माने उष्णा भात पाइबे गोटे मुड़ी घांट पाइबे आंब चटनी पाइबे ता सहित बीन्स आलू भजा पाइबे सालेड पाइबे पापड़ पाइबे पियाज पाइबे आउ नन्ना होटेल स्पेशल मटन पाइबे मटन पीस पाइबे 4 पीस बड़ साइज मटन सहित बड़ साइज आलू पाइबे आ चर्बी देते झोल है मीडियम थिला
खाइबार टेस्ट कौन कहबी मते बहुत ही बढ़िया लगिला। खाली झोल आलू लगे आप भात खाइदे सतरे टेस्ट एत भल होता टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता। आउ मटन भी बहुत बड़ बड़ साइज मटन पीस सहित आउ बहुत वेराइटी आइटम पाइबे चिकेन पाइबे मटन पाइबे अंडा पाइबे पनीर पाइबे चिंगुड़ी पाइबे बहुत सारा आइटम पाइबे। आ जदि भी मार्क हिसाब से कह ना मु 10 रु 9 देवी कहीं खाइबा बढ़िया सहित आउ भाई बिहेव मत बहुत बढ़िया लगे जितनी स्टाफ मैंने व्यवहार मत बहुत ही बढ़िया लगे आउ सतरे मजा आसीगला। आज वीडियो आपण मानू केमिति लागला जदि भल लगे तो चैनल को लाइक करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ कहीं आपण भल पाइबा और सपोर्ट मत निहाती दरकार। आपण मैंने मत पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाई देते बहुत सारा सपोर्ट करते सबू वीडियो रे यही भाया भल पाई दिंतु यही सपोर्ट करूँ आ मत यूट्यूब रे जी भल पाई दौरान ना मत फेसबुक रे से भल पाई दिंतु से सपोर्ट करूँ इंस्टाग्राम रे मत से भल पाई दिंतु से सपोर्ट करूँ आपण मैंने गछ लगातु परिवेश सुरक्षित रखु दुनिया बचातु आपने सुस्थ रुहतु फिट रुहतु बिंदास रुहतु रही जय जगन्नाथ। सांग मैंने मुझे लोकेशन कहूँ आपण मैंने लोकेशनटा देखिपे यहाँ आपण मैंने जब भुवनेश्वर आड़ू आउछन यहाँ कटक भुवनेश्वर NH आपण मैंने जब भुवनेश्वर आड़े आउछन सीधा भुवनेश्वर नखरा छक आसबे नखरा छक आगे पड़ो पछरे जो आम सम हॉस्पिटल बैक साइड है डाण साइड रे पड़ो नना होटेल आप कटक आड़ुआ रोचे ओभर ब्रिज माने ओभर ब्रिज पास है होटेलटा पड़ो डाण साइड रे आउ एक्सप्रेशन गूगल लिंक अच्छी आपण मैंने देखिकी आसीपारे।